जमात 8वीं मजमून तारीख सबक नंबर 2 यूरोप और भारत। बच्चों, आप जानते हैं जदीद दौर में यूरोप में होने वाली जो तब्दीलियां हैं उसके असरात भारत पर भी पड़े थे। इस वजह से जदीद भारत की तारीख के अहदे का मुतालिया करते वक्त यूरोप में वक़ूअ पज़ीर जो वाक़यात थे इनका भी हमको मुतालिया करना ज़रूरी है। तो आइए इस सबक में हम यूरोप और भारत के बारे में जानते हैं। इस सबक के अहम तदरुसी नुकात हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं निशातु सानिया यानी क्या। 13वीं सदी से 16वीं सदी में अहियाए उलूम, मजहबी इस्लाहत की तहरीक और जोग्राफियाई दरियाफ्ती जैसे वाक़यात की वजह से जदीद दौर की बुनियाद पड़ी। इस बिना पर इस दौर को निशातु सानिया का दौर कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल था बच्चों, ध्यान दीजिए कि निशातु सानिया के दौर में यूरोप में फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, फ़लसफ़ा वग़ैरह में यूनानी और रोमों की जो रिवायात थी इसको दोबारा ज़िंदगी मिली। इसमें हमजहत तरक्की को फ़रोग़ मिला। निशातु सानिया के दौर से इंसानी दोस्ती को फ़रोग़ हासिल हुआ। इंसान का एक दूसरे के तहीं ज़ाविया नज़रिया बदल गया, मुस्बित सोच हो गई। एक दूसरे से ताल्लुक़ात, बाहमी लेन देन, सनती, तिजारती, मजहबी, सकाफ़ती, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। यहाँ क्या होने लगा कि मज़हब की बजाय इंसान तमाम अफ़कार और ख़यालात को मरकूज़ और महवर बन गया कि मज़हब कोई मायने नहीं रखता था, सिर्फ क्या हो रही थी, तिजारत और ख़यालात मिलना ज़रूरी थे। उसके साथ साथ निशातु सानिया की तहरीक ने ज़िंदगी के तमाम शोबों को मुतासिर किया। इसमें हमें इल्म साइंस और मुख्तलिफ़ फ़नून के शोबों में तरक्की दिखाई देती थी। निशातु सानिया के खुद में फ़नून लतीफ़ा, अदब के ज़रिए इंसानी जज्बात और एहसासात की अक्कासी होने लगी। मुकामी ज़बानों में ऐसा अदब तख्लीक़ होने लगा जिसे अवाम समझ सके। कुछ ऐसे उलूम थे जो कि हमारी समझ में नहीं आते थे, तो उसको मुकामी ज़बान जो हुआ करती उसके अंदर उसकी अक्कासी होने लगी। तकरीबन 1450 में जर्मनी के जोहान्स गेटनबर्ग ने छपाई की मशीन ईजाद की। छापा खाने की ईजाद की वजह से समाज में हर फ़र्द तक नए अफ़कार, नए तसव्वुरात और उलूम पहुँचने लगे। जैसे ही मशीन का आगाज़ हुआ, छपने लगी, छापखाना तैयार हो गया, लोगों तक जो चीज़ ज़बानी पहुँचती थी वो किताबों और तहरीरों, रिसालों के ज़रिए पहुँचने लगी। ये था निशातु सानिया के दौर का आगाज़। अब हमने इसमें देखा कि जो है जब ख़यालात मिल रहे थे, इंसानी ज़िंदगी का जो तसव्वुर था ये मज़हब की बजाय तमाम अफ़कार और मरकूज़ ख़यालात के ऊपर मुबनी हो गया था। तो इसमें जो मजहबी इस्लाहात की तहरीक चली, अब जानते हैं ये मजहबी इस्लाहात की तहरीक क्या थी। मजहबी इस्लाह की तहरीक अक़ल की बुनियाद पर आज़ादाना तौर पर गौर फ़िक्र करने वाले मुफ़क्किरीन ने रोमन कैथलिक चर्च की क़दीम मजहबी तसव्वुरात की शदीद मुखालिफत की। ईसाई मजहबी पेशवाओं ने अवाम की लाइल्मी का फ़ायदा उठाकर इन पर रसूमात का बोझ लाद दिया था। वो मज़हब के नाम पर लोगों को लूटते थे। इनके खिलाफ यूरोप में जो तहरीकें शुरू हुई उसे मजहबी इस्लाहात की तहरीक कहते हैं। इस तहरीक के नतीजे में मज़हब में इंसानी आज़ादी और अक़लियत पसंदी को अहमियत हासिल हुई। अब इसके साथ साथ कुछ जोग्राफियाई दरियाफ्तें भी हुई। जोग्राफियाई दरियाफ्तें क्या थी? 1453 ने उस्मानी तुर्कों ने बाज़ंतीन हुकूमत मशरिक़ी रूमी साम्राज्य का दारुल खिलाफा कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल फतेह कर लिया। यहाँ पर जो है जो तुर्क थे उन्होंने इसको अपने कब्जे में ले लिया। इस शहर से एशिया और यूरोप को मिलाने वाले खुश्की का तिजारती रास्ता गुजरता था। वहाँ से जो एशिया और यूरोप के दरमियान जो खुश्की का रास्ता, जो पैदल रास्ता जो होता है, ज़मीन का रास्ता था, वो गुजरता था। तुर्कों ने इस रास्ते को बंद कर दिया, तो यूरोपीय मुल्कों के लिए एशिया की तरफ जाने के नए रास्ते तलाश करना ज़रूरी हो गया। इससे जोग्राफियाई दरियाफ्तों का नया सिलसिला शुरू हो गया। यानी ज़मीन का रास्ता बंद होने की वजह से पानी के रास्ते की तलाश यूरोपीय जो मुल्क थे इनको करना पड़ी और इस सिलसिले में नए नए रास्तों की दरियाफ्तें शुरू हो गई। जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं जोग्राफियाई दरियाफ्तों के बारे में, जो है भारत को भी जो है एक जहाज़रां आया था 15वीं सदी में। यूरोपीय जहाज़रां भारत की तरफ जाने वाले आबी रास्ते तलाश करने के लिए बहरी सफ़र पर रवाना हुए थे। तो जो दरियाफ्त हुई अलग अलग। इसी तरह 1487 में पुर्तगाली जहाज़रां बारथा ल्यूडेक्स भारत की तलाश में निकला, लेकिन वो अफ्रीका के जनूबी किनारे तक यानी
केप ऑफ गुड होप रास उम्मीद तक पहुंचा। उसी तरह 1492 में मगरिबी जानिब जाकर भारत की तलाश में क्रिस्टोफर कोलंबस बर्रे आजम अमेरिका के साहिल पर जा पहुंचा और पुर्तगाली जहाजरां वास्को डी गामा अफ्रीका के जुनूबी सर का चक्कर लगाकर भारत के मगरिबी साहिल पर कालीकट की बंदरगाह पर 1498 में पहुंचा। तो ये जो नए नए रास्ते थे इनकी दरियाफ्त होती गई। अब हम जानते हैं यूरोप में फिक्री इनकलाब क्या था। निशात सानिया के दौर में होने वाली तब्दीलियों की वजह से यूरोप के अहद व्यवस्था से जदीद की तरफ पेश रफ्त शुरू हो गई। इसी ज़माने में यूरोप में फिक्री इनकलाब आया। इसका मतलब लोग सोचने पे मजबूर हो गए। जैसा हम अभी पढ़ चुके कि कुछ लोग जो है क्या करते थे, अवाम को लूटने का काम किया करते थे, जिसकी वजह से मजहबी बेदारी पैदा हुई। जो गलत रस्म व रिवाजात थे लोगों ने उसको तर्क किया। इसी तरह समाज कदीम जहालत और तोहमत परस्ती के दायरे से बाहर निकलने लगा था। जो मुरवजा रस्म व रिवायात जो वक़ूफ़ पज़ीर थे इसके ऊपर तनकीद निगारी शुरू हो गई। लोगों को देखने का नज़रिया उसमें तब्दील हो गया। तो ये जो तमाम तब्दीलियाँ हुई इनको हम फ़िक्री इनकलाब कहते हैं। इस फ़िक्री इनकलाब से यूरोप में साइंस के शोबों में तहक़ीक़ी अमल को फ़रोग़ हुआ, यानी लोग सोचने समझने लगे, साइंस की तहकीक होने लगी, नई नई चीज़ों की ईजाद होने लगी। जो पुराने रसूमात दकियानूसी चीज़ें थी इनको कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया। उसी तरह सियासी शोबे में भी इनकलाब हुआ। 18वीं और 19वीं सदी में रूनुमा होने वाले कई इनकलाबी वाक़यात की वजह से इस दौर को अहद इनकलाब यानी इनकलाब का दौर के नाम से याद किया जाता है। इस दौर में इंग्लैंड की पार्लियामेंटी जमहूरियत की नशोनुमा हुई, काबीना तरीक़े की नोयत में तब्दीली हुई। 1690 में बिल ऑफ राइट्स के जरिए बादशाहत के इख्तियार को महदूद कर दिया गया और पार्लियामेंट का इख्तियार कायम हो गया। यानी जो बादशाह के हुकूक थे उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया, महदूद किया गया, कुछ इख्तियारात उसको दिए गए, लेकिन जो बहुत सारे इख्तियारात थे वो पार्लियामेंट के जरिए चलने लगे। बिल जो है पार्लियामेंट में पेश होने लगे, जिससे जो पार्लियामेंटी निज़ाम है उसको मजबूती हासिल हुई। तो ये तमाम चीज़ें सियासी इनकलाब की वजह से रूनुमा हुई। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ये तमाम चीज़ें अमल में आई। अमेरिका की जंग आज़ादी। यूरोप में होने वाले इनकलाबी तब्दीलियों के पस मंज़र में अमेरिका की जंग आज़ादी पर भी गौर करना अहम है। जैसा भी हम पढ़ चुके, फिक्री इनकलाब हुआ, जहालत और तोहमत परस्ती से कौम जो है बाहर निकल कर आई। उसी तरह जो सियासी इनकलाब था उसके अंदर 18वीं और 19वीं सदी में जो अहम वाक़यात रूनुमा हुए उसकी वजह से एक इनकलाब का दौर चला और बरतानी पार्लियामेंट में जो बादशाह था उसके इख्तियारात को कम कर दिए। तो ये तमाम जो है जानने के बाद जब हम अमेरिका की आज़ादी की बात करते हैं तो बर्रे आज़म अमेरिका की दरियाफ्त के बाद यूरोपीय ममालिक इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। हर कोई जो है उसकी तरफ मुतवज्जा था, अमेरिका से हमको क्या हासिल हो सकता है। यूरोपीय ममालिक ने बर्रे आज़म के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे भी कर लिए थे और अपनी वहाँ पर नौ आबादियात कायम कर दी। यानी यहाँ से वहाँ जाएंगे और वहाँ पर ज़मीन के ऊपर अपनी आबादी को उन्होंने वहाँ पर कायम कर दिया था। इंग्लिस्तान ने शुमाली अमेरिका के मशरक़ी साहिली इलाके में 13 नौआबादियात कायम किया। अलग अलग उन्होंने अपनी 13 जगह पे अपनी कॉलोनियाँ बनाई। इब्तिदा में इंग्लिस्तान को नौआबादियात पर बराए नाम बालादस्ती हासिल थी। इंग्लिस्तान की सबसे ज़्यादा वहाँ पर नौआबादियात कायम हो गई थी, लेकिन आगे चलकर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने बरकानी नौआबादियात पर कड़ी बंदिशें और टैक्स आयद कर दिए। अभी जो आबादी बस रही थी वहाँ पर, तो जो इंग्लिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने अमेरिका के अंदर जो नौआबादियात थी उनके ऊपर टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। अमेरिकी नौआबादियात की आज़ादी पसंद अवाम ने इसकी मुखालिफत की। यानी जैसा हमारे पास हिंदुस्तान में हुआ था वैसे ही वहाँ पर वो लोग अपनी हुकूमत को कायम करना चाहते थे। अलग अलग तरह से वहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे थे। अमेरिकी जो नौआबादियात कायम हुई थी उन्होंने उसका क्या किया, मुखालिफत की और इंग्लिस्तान ने नौआबादियात को दबाने के लिए इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वहीं पे जो है उनको जो है जबरदस्ती जंग के ऊपर भी थोपा गया। अमेरिकी नौआबादियात ने जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में फौज मुनज़्ज़म की। वहाँ के जो रहने वाले थे जॉर्ज वाशिंगटन, इन्होंने अमेरिका के जो नौआबादियात के लोग हैं इनको इकट्ठा किया और एक अपनी फ़ौज बनाई। जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में फ़ौज को मुनज़्ज़म करके मज़ामत की। आखिरकार इस जंग में नौआबादियात की फ़ौज को फ़तेह हासिल हुई और इसमें क्या हुआ, जो जॉर्ज वाशिंगटन थे इनको फ़तेह हासिल हुई। इस वाक़े को हम अमेरिका की जंग आज़ादी कहते हैं। नौआबादियात ने रियासत हाय मुत्तहिद अमेरिका की बुनियाद डाली। अब ये जो फ़ौज जीत गई
تینوں نے اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام رکھا ریاست ہائے متحد امریکہ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں USA، جس نے وفاقی طرز حکومت اختیار کی۔ تحریری دستور اور جمہوری نظام والا یہ پہلا ملک وجود میں آیا۔ ہم لوگ شہریت میں پڑھ چکے ہیں، وفاقی طرز حکومت وہاں پہ قائم ہوئی، جو وہاں کے صدر تھے ان کو اختیارات دیے گئے، جمہوریت قائم ہوئی، لوگوں کے ذریعے جو چنی گئی سرکار ہے۔ یہ ایک پہلا ملک تھا جس نے دستور اور جمہوری نظام کو اختیار کیا۔ اس طرح امریکہ کی جنگ آزادی کہلائی جاتی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم، اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرانس کا انقلاب۔ جس طرح امریکہ کی جنگ آزادی ہوئی اسی طرح فرانس میں بھی ایک انقلاب برپا ہوا۔ 1790 میں فرانس کے باشندوں نے وہاں کے مطلق العنان بادشاہت اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف بغاوت کر دی اور عوامی جمہوریہ کی بنیاد ڈالی۔ جو وہاں کے بادشاہ چلتے آ رہے تھے ان کو اور جو جاگیردارانہ نظام تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا وہاں کی عوام نے۔ اس واقعے کو فرانس کا انقلاب کہتے ہیں یا انقلاب فرانس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس نے دنیا کو آزادی، مساوات اور اخوت جیسے اقدار کا تحفہ دیا۔ دنیا کی تاریخ کے سیاسی انقلاب میں امریکہ کی جنگ آزادی اور فرانس کی سیاسی انقلاب کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دو جو انقلاب آئے، ایک تو امریکہ کی جنگ آزادی اور دوسرا انقلاب فرانس، اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جہاں پر لوگ ظلم و زیادتی کا شکار تھے اور بادشاہت نظام جو چل رہا تھا جہاں پہ عوام پریشان تھی، انقلاب فرانس کی وجہ سے ان تمام کو اپنے حقوق کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملا، اس لیے انقلاب فرانس کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ صنعتی انقلاب۔ یورپ میں 18ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ دیکھیے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں یورپ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھے کہ یورپ اور جو ایشیا ہے اس کا جو بیچ میں کا راستہ ہے وہ ترکوں نے بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب یورپ میں صنعتی انقلاب ہوا 18ویں صدی میں کے آخر میں صنعتی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی، جس کی وجہ سے جو غلط رسومات تھے ان کو ختم کیا گیا۔ سائنس کے شعبوں میں انہوں نے کافی ترقی کی، جس کی وجہ سے بھاپ کی قوت سے چلنے والا، یعنی بھاپ کے اوپر سے چلنے والا مشین انہوں نے بنائی۔ بھاپ کی قوت سے چلنے والی مشین کے ایجاد سے پیداوار ہونے لگی، چھوٹی گھریلو صنعت کی جگہ بڑے کارخانوں نے لے لی، دستی کرگھوں کی بجائے مشینی کرگھوں کا استعمال شروع ہو گیا، بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑی اور داکنی کشتیاں جیسے نقل و حمل کے نئے ذرائع استعمال ہونے لگے۔ تو یہ ہر طرح سے جو ہے ہر شعبے میں انہوں نے سائنس کی بدولت ترقی کی اور ایک صنعتی انقلاب کو پیدا کیا۔ اسی طرح مشینی دور کا آغاز ہو گیا، اسے ہی صنعتی انقلاب کہتے ہیں۔ صنعتی انقلاب انگلستان میں شروع ہوا اور بتدریج مغرب دنیا میں پھیل گیا۔ اس زمانے میں انگلستان میں یہ صنعتی عروج اتنا زبردست ہوا کہ اسے دنیا کا کارخانہ کہا جانے لگا۔ مشین کے ذریعے سے جو کام ہونے لگا اس کے اندر محنت کم لگتی تھی اور کام تیزی سے ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں مغرب ملکوں میں اس کا آغاز بڑے پیمانے پر ہوا۔ دنیا بھر میں یہ تمام چیزیں پھیل گئی اور صنعتی عروج زبردست ہوا کہ دنیا کا کارخانہ کہلانے لگا۔ سرمایہ داری کا آغاز۔ نئے بحری راستوں کی دریافت کے بعد یورپ اور ایشیا کے ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ بحری راستے سے مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے کئی تاجر آگے آئے، لیکن ایک تاجر کے لیے جہاز سے مال دوسرے ملک میں بھیجنا ممکن نہیں تھا۔ اس وجہ سے کئی تاجروں نے مل کر تجارت شروع کی۔ اس سے بڑے سرمایہ والی تجارتی کمپنیاں وجود میں آئی۔ مشرقی ملکوں سے کی جانے والی تجارت نفع بخش تھی۔ اس تجارت سے ملک کی معاشی خوشحالی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس بنا پر یورپ کے حکمران تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولت دینے لگے۔ تجارت کی وجہ سے یورپی ملکوں میں دولت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس دولت کا استعمال سرمایہ کی شکل میں تجارت اور صنعتی کاروبار میں کیا جانے لگا۔ اس وجہ سے یورپی ملکوں میں سرمایہ دارانہ معیشت وجود میں آئی۔ دیکھیے بچوں، جو بحری جہاز نکلتا اس کے اندر اگر کچھ سامان مغرب سے، یورپ سے مشرقی ملکوں میں یعنی بھارت ہے، یہ تمام جو مشرقی ممالک ہیں یہاں پر لانے کے لیے کوئی ایک تاجر تیار نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں ان کی تنظیمیں بنی اور انہوں نے مل کر تجارت شروع کی۔ اسے ہی سرمایہ داری کا آغاز کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جب مل کے تجارت کی تو کافی نفع کمایا۔ جب ان نفع سے حکومتوں کو بھی فائدہ ہونے لگا، اس لیے جو یورپ کے حکمران تھے انہوں نے یہ جو جہاز جاتے ان کو فوجی تحفظ اور بہت ساری تجارتی سہولتیں دینی شروع کر دی، جس سے یورپی ملکوں میں دولت جمع ہونے لگی الگ الگ ٹیکس کی شکل میں، اور یورپی ملک سرمایہ دارانہ معیشت کی وجہ سے وجود میں آیا۔ نو آبادیات۔
کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمینی علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا، نو آبادیات قائم کرنا کہلاتا ہے۔ دیکھیے بچوں، جیسا ابھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ امریکہ کی جب دریافت ہوئی تو انگلستان سے یعنی انگلینڈ سے لوگ جا کر وہاں پر اپنی نو آبادیات قائم کرنے لگے، اپنی بستیاں بسانے لگے۔ تو جب کسی ایک علاقے کے اوپر کسی خاص مخصوص حصے پر جب بستی بس جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نو آبادیات کا قائم ہونا۔ معاشی اور فوجی نقطہ نظر سے طاقتور ملک کا اپنی طاقت کے بل پر کسی زمینی علاقے پر قبضہ کرنا اور اس جگہ اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نو آبادیات ہے۔ یعنی جب اپنی نو آبادیات قائم ہو گئی تو اپنے ملک کی فوجی اور معاشی طاقت کی بنا پر تسلسل قائم کرنا، اپنی حکومت کو وہاں پہ قائم کرنا نو آبادیات ہے۔ یورپی ملکوں کے کسی نو آبادیاتی رجحان سے سامراجیت وجود میں آئی۔ اب یہ سامراجیت کیا ہے؟ ترقی یافتہ ملک کے غیر ترقی یافتہ ملک پر اپنا تسلیم قائم کرنے اور کئی نو آبادیات قائم کرنے کو سامراجیت کہتے ہیں۔ براعظم ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک یورپی ملکوں کی اسی سامراجی خواہشات کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اب یہ سامراجی